Martin Luther mengatakan bahwa surat Yakobus merupakan tadi dikatakan jerami, ya. But nonetheless, he never suggested we should take it out of the canon. Tetapi Martin Luther tidak pernah menyarankan bahwa surat itu dicabut dari kanon. His problem with it was he couldn't find justification by grace through faith in James. Ya, persoalannya adalah di dalam surat Yakobus Martin Luther tidak dapat menemukan pembenaran melalui anugerah. That's unfortunate, but then Martin Luther had some bad days. Pembenaran melalui iman, ya, itu sesuatu yang sayang, tetapi Martin Luther pun mempunyai hari-hari yang buruk. Calvin and Wesley both disagreed with him. Dan Calvin dan Wesley tidak setuju dengan Martin Luther. So did Augustine, Ambrose. I could keep going. Dan begitu pun juga Agustinus, Ambrose, dan yang lain-lainnya. Okay. Now, I'm not sure I understood the question about the robbers. Actually, in Matthew and Mark and Luke, there are two in all three Gospels. Yes, They're not mentioned in John. Mengenai penyamun yang di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus, tiga Injil tersebut kecuali Yohanes mengatakan ada dua penyamun. Now I need to tell you a story. It's getting late, so you need a story. Are you Saya ready? mau menceritakan suatu kisah. Okay. There was a man who was dying in America. Ada seorang yang sekarat di Amerika. It was late at night, but he told his wife to call his two lawyers, Ernst and Ernst. Ya, sudah jauh malam, tetapi dia menyuruh istrinya memanggil dua pengacaranya dari Ernst and Ernst. She said, "Honey, do you want to change your will?" Dan istrinya bertanya, sayang, apakah kamu mau mengubah surat wasiatmu? He said, "No, just humor me. Call my two lawyers. Dia mengatakan tidak, dengarkan aku saja, coba panggilkan kedua pengacaraku. Get them here quickly." Bawa mereka ke sini dengan So segera. they came, and then he said, "I'd like one to stand on this side of my bed and one to stand on that side of my bed." Jadi kedua pengacara itu datang dan kemudian dia mengatakan, saya mau kalian satu di sisi samping kiri dari tempat tidur saya dan satu di samping kanan. She said, "Okay, they've done it now. Why did you want to do this?" Dan istrinya mengatakan, oke, mereka sudah melakukan, kenapa kamu mau mereka lakukan ini? He said, "I wanted to die like Jesus between two thieves." Dan dia berkata, saya mau seperti Yesus mati di tengah-tengah di antara dua penyamun. I figured you needed a joke about now. Oke, baik, silakan Pak. Ya, silakan, tolong dihidupkan mic-nya. Cek. Begini Pak, di Kolose kan Paulus pernah menuliskan tentang menyinggung ya tentang surat untuk jemaat di Laodikia. Kenapa surat untuk jemaat di Laodikia itu nggak pernah dimasukkan dalam perjanjian baru? Alasannya apa? Apa karena manuskripnya hilang atau apa Pak? Terima kasih saja Pak. Ya, oke. Yeah. There are a lot of early Christian documents that we don't have. Sebenarnya banyak sekali memang dokumen Kristen awal yang tidak kita miliki. And it would be nice to have them. Dan sebenarnya sangat baik kalau kita dapat memiliki. Some scholars actually think that Ephesians is the document called the letter to the Laodiceans. Ada para ahli yang mengatakan surat Efesus sebenarnya adalah surat yang dituliskan kepada Laodikia tadi. And the reason they think that is actually Ephesians is a circular document that was meant to go to several churches, not just one. Dan mengapa mereka berpikir demikian? Karena surat Efesus sebenarnya adalah surat yang untuk diedarkan kepada gereja-gereja dan tidak ditujukan hanya kepada satu gereja saja. But we may yet find the letter to the Laodiceans. That would be nice. Dan mungkin kita akan menemukan surat kepada Laodikia dan itu akan sangat baik. Some people have accused me of not having any unpublished thoughts. Ada orang yang mendakwa saya, menuduh saya bahwa saya tidak memiliki pemikiran yang belum pernah dipublikasikan. I guess Paul had a few unpublished thoughts. Saya rasa Paulus mempunyai beberapa pemikiran yang belum dipublikasikan. Okay, next Ya, question. silakan di sebelah sana. Saya rasa Paulus mempunyai beberapa pemikiran yang belum dipublikasikan. Okay, next Ya, question. silakan di sebelah sana. People have accused me of not having any unpublished thoughts. Ada orang yang mendakwa saya, menuduh saya bahwa saya tidak memiliki. Pak, Ya, silakan. Pak Ben, senang sekali bahwa Bapak datang di Indonesia tepat pada waktu ajaran sesat sedang merajalela di Indonesia.
Yang perlu saya tanyakan ialah saat ini sedang berkembang satu ajaran yang dimana di Alkitabnya tidak sudah dicetak begitu banyak, tidak memakai kata Allah tapi sudah diganti dengan kata Yahweh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Saya tidak tahu bagaimana dia tanggapi, tapi ya. My opinion is that the Bible was written in Greek, Aramaic, and Hebrew, and that we should all learn it. Anything else is a translation. Pemikiran saya adalah Ya, Alkitab udah. kita dituliskan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram dan Yunani, dan itu yang harus kita pelajari. Yang lainnya semuanya adalah terjemahan. But more seriously, the word Allah is simply the Arabic word for God. It's a neutral word. It's not a word that belongs to a particular religion. It's just a generic word like the English word God. Tetapi sesungguhnya Allah itu adalah dari bahasa Arab yang sebenarnya merupakan suatu kata yang neutral, bukan hanya kepada Allah yang khusus, tetapi sebenarnya secara umum seperti bahasa Inggris God. So I don't have a problem with using the word Allah. Jadi saya tidak ada masalah dengan memakai kata Allah. Next. Ya, silakan lagi. Jesus is creator, and Lucifer is a creation. Someone said that Jesus died for he offered his blood to Heavenly Father, but someone said that Jesus' blood because Lucifer want it. My question is, why Jesus as a creator have to obey the Lucifer? Okay. But this is the opinion. This is not my opinion. Yeah. But this is only an opinion. But my question is, how should I answer that question? Why Jesus have to die? Ya, rasanya udah Right. jelas Pak. Ya, terima Okay. kasih. Untung nggak diserahkan ke Lucifer. Let me say, my response to this is, first of all, God doesn't owe Lucifer anything. Pertama-tama kita harus sadar bahwa Tuhan tidak berhutang apapun kepada Lucifer. So the death of Jesus Christ is not a ransom paid to Lucifer. Jadi kematian Yesus bukanlah penebusan yang dibayarkan kepada Lucifer, It's actually a ransom paid to God. tetapi penebusan yang dibayar kepada Allah. But why did God demand this of Jesus? Tetapi kenapa Allah menuntut penebusan ini dari Yesus? The reason has to do with the character of God. Dan ini berkaitan dengan karakter Allah. God is both holy and just and loving. Allah adalah kudus, adil, dan kasih. Because God is a holy God, sin has to be dealt with at some point. Karena Allah adalah Allah yang kudus, maka dia harus menangani dosa. But all human beings are fallen and cannot atone for their own sins. Sedangkan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak dapat menebus dirinya sendiri. So who is going to atone for our sins and set us back in right relationship with God? Jadi siapa yang dapat menebus manusia sehingga mendamaikan kita dengan Allah? That is the person who did that was Jesus, who was like us in every regard, save without sin. Tetapi orang yang dapat melakukan adalah Yesus yang sebenarnya sama seperti kita kecuali dia tidak berdosa. Now, some people have an image of God that it kind of works like this. God likes forgiving sins. We like committing sins. It all works out very well. Ada yang menggambarkan seperti ini. Allah suka mengampuni dosa, kita suka melakukan dosa, jadi semua beres. If you think it's easy for God to forgive sin, look at the cross. Jika kita berpikir adalah mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa, lihatlah pada salib. It cost him the life of his only begotten son. Harga yang harus dibayar adalah anaknya yang tunggal. And the reason is because God could not compromise on either his holiness, and he did not want to compromise on his love for us either. Dan alasannya adalah karena Allah tidak dapat berkompromi baik tentang kekudusannya maupun dia tidak akan berkompromi tentang kasihnya kepada kita. All right, let's just do Yeah. one more. Ya, One satu more. lagi. Kelihatannya profesor kita sudah mulai capek. Ya, silakan di sebelah sana.
Ya, nanti kalau udah capek dan masih terus kita lanjutkan. Entah siapa yang jawab. Yeah. Agree that Christianity is religion, and if you don't, how do you define Christianity and how do you position it among the many religions in the world? By the way, thank you for the story about the lawyers, the 2 lawyers in America. I'm a lawyer. You're welcome. I have a lot more lawyer stories. You know what they call 500 lawyers at the bottom of the ocean? A good start. Okay, what was the first part of his question? Because I didn't get it. Do you agree that Christianity is a religion? And if you don't, how do you define Christianity? Well, I guess it depends on what you mean by religion. And yes, certainly Christianity by any normal definition is a religion. Judaism is a religion. Islam is a religion. Hinduism is a religion. Ya, jadi tergantung apakah definisi saudara mengenai agama, dan di dalam nuansa yang umum, ya, kekristenan adalah agama, seperti Yudaisme adalah agama, Islam adalah agama. Religion by definition is a series of beliefs, behaviors, and practices that involves human beings' relationships with one or more gods. Ya, agama secara definisi adalah series dari hubungan di antara dan apa yang dipercaya dan tindakan manusia berkenaan dengan relasinya dengan Allah, satu Allah maupun dengan beberapa Allah. So clearly, Christianity on that definition is a religion. Jadi di dalam definisi itu kekristenan adalah agama. So I'm going to say at this point, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and give you a good night's shalom. Amin. Thank you very much.